आप। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मुस्कुराते होंगे। वेलकम करता हूँ अपने चैनल देसी रिएक्शन में। आज की वीडियो का रिएक्शन लेकर आया हूँ। वीडियो का टाइटल है जकार्ता सिटी इंडोनेशिया बाय ड्रोन, जकार्ता ड्रोन व्यू, जकार्ता इंडोनेशिया, जकार्ता सिटी, जकार्ता ड्रोन व्यू। तो काफ़ी मज़े की वीडियो, काफ़ी अच्छी वीडियो है, काफ़ी ब्यूटीफुल वीडियो है, काफ़ी अच्छा व्यू है। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। वाह, जकार्ता कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। Wow, it's a beautiful water decoration. Oh my God! Beautiful buildings, all buildings, different and beautiful, clean Indonesia, beautiful clean city. The green trees. Road left right green trees, beautiful Indonesia capital city Jakarta. Wow, it's so beautiful. And building left right, construction on building. Wow, it's amazing. Big Jakarta city, big capital and beautiful awesome city. I like this city, I like view, I like green tree city, beautiful. I am so fan Indonesia, visit Jakarta city. Wow, it's a beautiful buildings, colors, white and slate covers. Wow, so beautiful. Amazing city, big buildings and towers, big height. Wow, so beautiful view. It's a night view and evening view, beautiful too. Buildings and same to same height. Oh, it's a green trees, home, left, right. Oh, so beautiful. Oh, so beautiful, beautiful anti-4K color and beautiful results. Wow, it's amazing. Big tower and big roundabout road, ring roads, a beautiful park, Indonesia, Jakarta capital city. Wow, it's amazing, and all people can visit Indonesia, Jakarta capital city. So beautiful city. Wow, it's a beautiful weather, beautiful buildings, view, and beautiful weathers. Wow, big buildings and roundabout and big roundabout, ring road and big traffic rush. So beautiful video, it's amazing. Wow, I am fan Indonesian peoples all. Indonesian sites, place, beautiful place. I am fan. I am इंशाल्लाह जरूर लाऊंगा चक्कर इंडोनेशिया में। तो काफ़ी प्यारा इंडोनेशिया, काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो काफ़ी
इट्स सो ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको हमारा आज का रिएक्शन? इसमें काफ़ी दिलचस्प जगह थी और काफ़ी ऐसी जगह थी और काफ़ी बिग सिटी थी जकार्ता सिटी, कैपिटल सिटी, और काफ़ी ज़्यादा जो कि बिल्डिंग थी और काफ़ी बिग टावर थे और काफ़ी खूबसूरती, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सिटी है जकार्ता सिटी। और काफ़ी ज़्यादा बिग टावर्स हैं, राउंड अबाउट एंड ब्यूटीफुल रोड, क्लीन, बिग ट्रैफिक रश, नॉट जकार्ता सिटी रूल्स परफेक्ट एंड क्लीन सिटी एंड विजिट जकार्ता सिटी, कैपिटल सिटी जकार्ता सिटी, ब्यूटीफुल जकार्ता मॉल एंड जकार्ता ट्रेन मॉल। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा, और बेल आइकन का बटन दबा लें। और जितने न्यू व्यूअर हमारी वीडियो पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।